بابت پاور سیریز دو فرایدین مایکلوریان و یا دیجی تایلور دست بگی مایکلوریان سنتری صفرة يونا ودي بجدة يون چه سنترون ده هر كو دوتا صفر بد ماكلوريان هكر نادو تجي بحث ناكر يعني هر يكسونا بصفر شي وزيبي رئيسي أفايا دي نخشة كده تاتا دي نخشة خوا صفري كتي دا باشي دا تشروكي دي صفري كتي دا باشي دا تشرو دو ورگي دي صفري كتي دا باشي دا تشرو سيه چاري پنجي نزيدتر حتى پنجي چاري بس مثلا اول نمونه که دايما find representation of اوی نقشه ات باور سیریسی دا يقول إما سنتري صفرة هكو بخوي قدوم تيلوريجي شيكا بس سنتر صفر بد هر بياسا ماكلوريان دا شيكا داس بيكي f of x equal ex if صفري داخل كا دا e0 plus چند دا x هنب چند x هنب ایک دا تاش راوایی که برگیره بو دی بتا ex هر f0 دا تاش را هر دی بتا ایک f2 یا x هر دی بتا ex f0 یا دو جاری دا تاش را دو جاری هر x هنب ایک جارك دي جمع chicken سي اكس انا بي اكس يفا سي جاري اكس انا بچند يقول سي صفر داخل كا دي بتا ايك تمام ديف دا هم ديفي شوي chicken نقش القرآن بو سر بي شوي تمام يفا زيرو چنده ايكا اف اوف اكس يقدم بتا ايك بلاس داداش را ایکی و نقش آمد چنده ایکه مثلا توان ایک ملویدیش بشکن ایکس توان ایک باش دوستی یعنی دی بیبچد ایکس توان ایک نقش آمد جی ایکا لگدانی همی ده بتاو پلاس یا دو جای چنده ایکه اوه یا سایه ایکس توان دو یا باشی فاکتوریال دوی پلاس یا سی چنده ایکه ایکس توان سی دا باشی سی فاکتوریال و بیبچد حتی دو ماهی نوكي بجاوب من دو ماهي بس ما بدم كورنا بسر شوازي سميشنه ما هي ان يكسون صفر داس بيت كده حتى فيري صحيح فاكتوريال ما الفيري الصفر دي بتاعك فاكتوريال الصفريال فيري فاكتوريال ايك يا ما نشيك خاطر يساوي دوش بر هر دو هر يكسون بيك يعني داس بيك ما فاكتوريال كي هي بس يچيه صحيح صفرة ايك دو سي اوش صفر دست بجد ایک دو سی یعنی یکسانه بینه تمام اما اکسامه ایک دو الان یکسان بده بصفر این یکسان بده بیک این یکسان بده بدو سحکی الفيري ایکس توانا صفر بی یکسان بی بچند ایک ایکس یکسان توانا ایک بی ایکس توان ایک ایکس توان دو این آمد دو الفيري يعني بده ایکس توانا این هذا الشوازي الرسمي اي اكس مثلا اي اكس اي اكس دامه تمام نوكا بسيار خلاص يا ايكا بس شو حساب بسيار ايدي ليس بس سنتري بي اكسون بدا بصفر يوم بجدا بماكلور يعني نيشيكي دست بيكت شوازي اكس زاني دي حلقي اوه هميه باشي اوه نقشي ليكداني اكس يبكا ايتا اكس هاي دي چليت دي بتا اكس هاي و اینش صفره حتی بره ایکس و ایکس نوکه میزان ایکس توان دو لیگدانی ایکس توان سی بد دی چل توان های دی کون بد یا و اینو ایکل بره دی بده ایکس دی بده این پلاس وان تمام و توان ها بره اول شوازی رسمی اول شوازی ایکس ایکس بتنی بده چی اضافات و سرزیده بده دل بریزه مثلا اول نهاد اوه نهاد مربوط اوه جی نهاد ای اکس تون دو هات ده شواز ای اکس زانه ده انجام ده خست اوه ده چی اکس ها ده ایک بالویره اکس تون این درکت ویره اوه بی تون دو اکس ها خواه نوکه مربوط اوه یا دی بی یا بی نقشه بی همیل سر بیشول کن تونه دوه همی تونه این یعنی دی ولیت یا بی چیه صفر اوه ما هي ان فاكتوريال اكس توانا دو يكسونا بشه
اب اینی یعنی همیشه بگن تو این هر نفسی داشته باشه هکر سالب دو بد سالب اگه دینه براخ اکسی با یعنی مثلا بجا اصلا که موزیده زیده ایسا داشته وازی دست بگی زانی داشته طبعا یه وانجی چیکی و میبرای کدریش و پاشتش تا سری اضافه کن بس یا باش هر دیواس رو چیکی بس یا باش بده بشه که دریج بده داداش را دوی و سیدی بده لیک دان و یا باش دوی چیکی بود و دوان اضافات سریاسات ماهی که بگی تمام بسیار اگری کوساین ایکس کوساین ایکس دست بگی یا ساخار دست بگی ببیسه ایکس یکسان اپ اف اوف زیرو مال سنتری گوتی ما صفر یا نبدی بیش دانه بیش ماکلور نیوی ماکلور یعنی حلقه پلاس اف اوانی یا صفر ایکس ما يقول دابا صفر فاكتوريال و ایک فاكتوريال تشي ننویسی زیده پلاس فاکتوریال دو دو تشرب دو ایکس دو بشی دو آی پلاس تشرب سی یا صفره ایکس سی دو بشی سی و حتی دو ماهیگی دست بگی زیگه من دقت نگه تیرا من نگه اف اوف ایکس کوساین ایکس اف صفره یا ایکسی یکسانه با ایک صفر داخل جه ایکسی بکردی بده ایک داداش را ایکسی یکسانه بچند سالب ساینه ایکسی داداش را بی صفر داخل که دی بده صفر ساینه ایکی صفر ساینه صفر عفو صفر اف یا توان دو دی بده سالب کوساینه ایکسی اما مدی جا داداش را که دیوی داداش را که دیوی دمانه يكتب صفر ليش داخل كي صفر ايك صفر يعني جنب تشان دبت ايك وسالب سالب ايك يواسي جمع تشيكن اف اوف اكس يسي دبتا ساين وساين دبتا سالب ساين دبتا موجب ساين جبر سالب قلت هذا شرط دبتا سالب ساين ساين اكس يفاسي صفر اكس انا بشانت دبتا صفر داخل ثانیه که بده صفر ايش بير بمدي دوباره بده چه سری بفرد دوباره بده بس هم ناش داداش رو بده کوسان باشه کوسان بده ساین دی دوباره بده بس بریم ما گفت امی واسه خواهشگن اف دست بگی ایک داداش راوی چه دا بشی فاکتوریال صفر پلاس البيري چنده صفر ایکس توانه ایک داداش راوی ایک فاکتوریال پلاس طبعا الفيلج كيف اوف اكس ايكوال ندي بدا ما هي سالب ایک ایکس توانه دو داداش راوی چه بختی خوده دا بشی دو آی بوسیه صفره از بو چاریجی شکم پلاس صفر ایکس توان سی دا بشی سی آی پلاس گازی چاریجی شکم اف اوف 4 ایکس دی بیتر کوساین ایکسی اف اوف صفر 4 یکسانه ایک دی بیتر 4 دی بیتر ایک ایکس توان 4 دا بشی 4 و ایک توان 4 دا بشی 4 تمام اگر ما بیام وی بگرم بو سرچی وزی سامه باش صفر حتى انفينيتي ما فاكتوريال هي صفر طبعا هذا ديار نابت هر وقت ما جيب بوخا هذا يجيب حتى دماغ فاكتوريال صفر ديت باشي چند ديت دو باشي 4 يعني چند يزيد بن يعني وقتی مدوید n1 n0 n1 n2 يعني وقتی n0 بت صفر وقتی ایک بیت موید بتا دو وقتی دو بیت موید بتا 4 سی بیت بتا 6 یعنی لیکدانو دویه یعنی 2 ان آی تمام ایکس ایکس هم چنده سحکیم صفره یه انجام کری ایک پاشی دوه 4 دو زیده دون پاشی بتا 6 اوجی 2 ان ما تشتاق ديجي جاي موجب سالب موجب صحيح
وقتی جماره ایونتین موجب وقتی اودتين يكسون بشي بسالب بمعنى همي سالب يجي دينن توان إن حكر إنه ما موجب هاد تبتا نه موجب هكر تاك هاد هكر اود هاد دي بتا سالب هكر إيفن هاد دي بتا ماينس أو هم بالعكس بود هكر اود بيت دي بتا سالب هكر إيفن هاد دي بتا موجب تمام دي سابه اگر دو ایکس هات ده به همه چی که کوساین تنه ده ماهی که بس الویره مانه به کوساین ایکس ده دو اگل ویریزده دو اگل ویریزده تمام اوه توان دو هات ایکس توان دو ای توان دو الویریزده ده بده 4 تمام یعنی بس ده تغییر بس اگر کوساین پیگ و توان دو هات اما تکنیک یک دیگه های یه تکنیک یک دیگه های میکنم باش ویژی بیشن طبعا نوكا مشين شوي فيجي داخل بس انا فيجي داتشي إفا صفرين إفا إيك يا ساين إيك إفا صفرين يكسونا بصفر 13 إيك يا إكس يكسونا بكوساين إكس إفا صفر يا چنده إيك دي بدام هي چند 13 دوی ایکسی کوال سالب ساین ایکسی افا دوی صفر یکسان بچند صفر دیسا افا سی ایکسی یکسان کوساین بدا تشرا کرده بدا سالب کوساین ایکسی بمعنى سی دی یکسان بدا بسالب ایک دی بس صفر تحویت که جی ایکسی افا 4 یا ایکسی یکسان بساین ایکسی داخل كده بدي بدأ الصفر يو بينجي دي بدأ كوساين اكسي دي اكسون بدأ بيفو بينجي و اكسي هذه بيه الحركة شنين دي اكسون بدأ بچند اكسون بدأ بإك تمام از سیاسای دوباره نویسم حرف سیاسای اجبر جی تمام اف زيرو دابشي يعني الصفرة اوف اكس ايكوال صفر دابشي صفر فاكتوريال بلس يو ايكي ايك اكس توانه ايك دابشي فاكتوريال ايك تشوفون هر دوباره نویسی دوباره سیش بلس اكس توان دو ثابته هذا الصفرة دابشي تو فاكتوريال بلس اكس توان سي هذا ثابتها یا سی جوریه و سی جوریه سالب ایک و سالب دو بشی سی فاکتوریال پلاس هنوزا بوشیم البیرش کن اکس توان 4 یا 4 صفره دو بشی 4 فاکتوریال یا 5 جل بیرش کن یا 5 موجبه بله اکس توان 5 دو بشی 3 5 آی تمام هذا بيكستون بينج وهذا صفر خلاص اگر ما بيتهم بقولون بس شواز summation فاكتوري صحيح الدس بيك دي وجهت نومين الصفر طبعا امتحان دوانو اوكي دي دوباره انا بيسي بيها بالصفر هذا نومين انا باش ديش تحت دو ماي تمام وقتی فاکتوریال آمه صفر هادی انجامی بیچند بی صفر الویری جمان سری صفر اوجی یعنی چه دست بید کد اکس توان ایک دو بشی یک یعنیش ایکسی دست بید کد تمام ایکس خوابم بیسه فاکتوریال چندی هم نزانن تمام دست بگی مگود وقتی صفر دی انجام بده چند دی بده ایک اگر دو هاد دی بده سی اگر سی هات دی بده 5 سکنو که به این 0 و این 2 و این 3 و بيبجد يعني دجار ياوي بلاس وانا سکنو که ایک هات دجار کرنوی پلاس وانا
سه مهات دو هات ما دو جول في دو كر بلس وان كر بي بينج يعني ان في تو بلس وان تمام والبيرجي هالوصا ونجيروي نفسي توانية دو ان بلس وان ما تشتاق ديجي كهاي ما بس سالب موجب يسمى وقت الصفر هاتي موجبة وقت ايك هاتي وقت ابدي بتلو ايكي ابدي بتلو دو بريدي الصفر هيك دو هاي ديجي وقت الصفر هاتي صفر حساب اودا يبدا چند تب موجب اگر ایک هات يبدا ماينس اگر چه بیشن پنج هات يبدا بلس يعني الفيري دي سابا يبدا ان مش اگر جمارك اوت هات يبدا سالب اگر ان جمارك ايفن بد يبدا بلس اوجي شو دي سابا اگر دو اكل فيري زيادة بد يان اكس اكل فيري زيادة بد مثلا ساين اخوة كامل چيكي دي في حالي بس الفيري اكس اكي زيادة كا اف اكس اتقال في اكسي يبدا بلس صح هر وكي ما صاحي اكس ليك داني تو اكس دو ان بلس وان دي اكسان بدا بشي تا اكس دو ان ايك بلس ايك ايك بلس ايك ايك بلس ايك يعني بدا دو ان بلس ايك بلس ايك يعني انجامي بدا شي اكس دو ان بلس تو تماما دي وصل يعني دي وصل انجامي بعد النمونة دي نجي اف نمونة عني ما يقول هكو توان دو بت دي بتكنيك دي كامل ايتا قورين دي حلبت اول تشت افا كوساين ما هي توان دو اول تشت ما هي ساين دو اكس يكسان بچه ايك نجي بچت كوساين دو اكس دو بشي دو ما فيها ساي سحكم يا كوساين الزانن كوساين حتى بلاد نوفد دو اكس جيبت اما انجامي الزانن لكنو كما برينو كحل كدي اگر ام بخواست سهل کن اکسر دوی بلا بشتراخی يبدأ ایک جیب شد کوساین دو اکسی ما قلت یا کوساین چه تشته یا کوساین بخواد چه تشته کوساین اکسی یکسان سمیشن و صفر حتی بریم بشکل نخواشه اکس تو ان آی صانع هندي يعني هندي شوية بالشكل ده أساسي ساين كوساين اي اكس لن أفانا إيش بركن باش نه بشي وقت رئيس مباشر چيكي تش انجامي هيش تا چي نگري تا بزانه بدادي در گوته خلطه که بيت بشي سر تعديل بگي تمام نوكا ما هي تمام هفا بوچه نوكا ما قد دو اكل فيريزي ده بي دي دو اكل فيريزي ده بيت تمام ماني آوری دو اوه کامل چیه جیب چد ایکه ایک جیب چد اوه لیک دان ایک سر دو یعنی بتا ایک سر دو ایک جیب چد اوه صفره دو ایکس همی تو این دو بشی تو این آی مساله به ایکش بیشگیر تمام هذا حل في بسيولة طبعا تدي حل كي بيجانو كي بدي بيجي دارخي باشي دي بو كوساين كامل خطوة خطوة دارخي كي قوة دي محل كري باشي دي بيشي كي بو كوساين باشي دي دو أخوة داخل كي وشني دي بيشي كي اسمه صب شبك مباشر كوش بر مازوني مع بچه دارخست باشي مردم بي بسيولة دي هاي هذا فاينل هاد بس انتجريشن ديال بالصفر حتى 0.5 بيد بيجي مجال شدي اكس بالدي واي بدي زيد صار دي اكس ما نتشاور دي واي دي تمام ما قلت امي بيتزانه چيه طبعا هذه مباشر شد كم دي ساوى هنا بو اي اكس دارخن باش زيده بكماسيون دل سر زيده كن اي اكس حتى انفينيتي اكسانه بچه اكس توانه ان اف ان فاكتوريال تمام بس الفيري ما هي دو يعني بدي بتا تو
و دو تاش هو أبيجي ديال تشيكا سالب هذا ندير ولی بده سر همی توی سالب ایکس توش تمام اتقال بيجي ما هي اكس توان دو يعني دي بده طبعا هذا الشيء مباشر شيء كم دي سوا بيجم چنان بتوسط بيت حل كده امتحان دي كامل خطوة خطوة حل دي بو اي دقيقة باش زيده یا سر ای زیده کی و پاشی لیک دانیه و اکسی کی و کی بره ما هی سالب اکس طبعا هاو سالب باشتر بی مدر اخذ باشه مشکل اینه میبر دیگر بده اوتان یه دیدیف نقشاده پلاس تو و نفت تو و بعدی بده پلاس تو و همین طبعا هذا ماكلوريان بي هيك تايلور هات هر نفس سحبتها نفس سحبتها بس دي هذا جمارك بده سي يعني سي شلون بسي جمارك دي بدهش دي سي داخل كل فيري شينا صفر ما داخلي نقشات كدي دي او جمار داخل كي والفيري شينا بده اكس بتنب توان دي بده جيب سي توان اكس جيب سي همي بيك و توان دو الفيري اكس جيب سي توان سي تمام هذا جهورين السر شد بن يا مهمتر ماكلورينيا هكو بالعكس بقى تايلور مهمتر يعني هكو تايلوري بزانه بتنشينو تجمع سي داخل كي بلكو سي تا صفر بدي بد ماكلورين يعني يا اساسي ما تايلورا هكو سي تا صفر بدي بد ماكلورين تمام او جهر ما كنت نفسي ويا شينو صفرات دي سي تعبت كي والبيري شينو اكسا دي بتا اكس جيب سي توان كبدا السر همية باقي مكو تجي شوازت رئيسي اشبار بكن شامية باشتره يعني بس رئيس اكس وقت امتحانه بوتاتيت اكسر نتشيكن